Sada imamo ovdje, dragi, uvaženi, poštovani gosti. Razderanog ludog teroristu iz SDA. Što je čovjek 2 godine dokaze proizvodio, a sad ih sabire. 2 godine čovjek radio na otom, da je anstatacija počnu raditi. I anstatacija počnu raditi i on počne drečat. Pošto drečiš, brate, anstatacija radi. I sad ovi što su zlo nanosili tebi, tvoje porodice, će bukvalno kroz to najebat, pa de koje pičke materne ti hoćeš, čega ti daje više. Jebo ludu terorističku mater, zatraži jedno, dadne mu se o to, ne godi o to. Ovaj vam budala isto. Ne rade kad je anstatacija pokrene krivični postupak. Ne valja. Jebu ti ludu mater. Hoćemo lugast ako ne valja. Hoćemo stat. Da čovječe dogovor se sam sa svom šta hoćeš pa saopšti i nama. Nemoj tako. Dakle, razdarani ludi terorista, maj 2026. Nisu bitni toliko datumi, jučer, prekčer, zakčer, koga jebe. Uglavnom maj 2026. Da ostane. Čim sam ja to na Google Drive uploadu, to je odmah tamo ostalo u take-outu, alaj me rame zabole. Izašlo je prije 2 dana i prije 7 dana. Kako sačuvati dokaze pri cyberbullyingu? Pazi. Ljudi napravili. Sačuvaš dokaze o cyberbullyingu. Brate, take out, google.com, cyberbullovo me čovjek na Gmailu. Upravljaj izvozima, kreiraj novi zahtjev. Čovjek me na Gmailu, bullovo, Gmail. Evo, brate, Gmail. Odnosno, nije ovo. Evo, pošta, brate. Označiš samo ovdje poštu. Ne označiš ostalo. Samo ovu označiš, izvezeš. Dođe ti dokaz, brate. Dođe ti fajl. Vidi se na njemu da je nastao tad kad piše. Vidi se da nije diran. Vidi se da je originalno formiran. Što ćeš sad ti dokaze ljudi napravili za dokaze? Pa jebo mater, ima li šta da ti se more ugoditi, čovječe? Ali haj dobro. A onda kako internet nasilje počinje ismijavanjem, ne prijetnjama? A, ti ćeš mene ismijavat, pa ću ja tebi zaprijetit, pa ćeš ti biti ugrožen. Hoćeš ali u kurcu. Kaže ludi Bakirov terorista. Kaže. Ljudi dakle često misle da internet nasilje počinje tek onda kad krenu otvorene prijetnje, tako da kažem. Dakle, kada nekome napiše poruku tipa ubiću te, pronaći ću te, gotov si i tako dalje. Smajlova žena meni rekla da sam gotov. A dok mi rekao da ćeš ti me ubit, a ti mi rekao da ćeš me naći. Jeboti, Bog mrtvu mater, ludu. Evo te u ovom što si rekao, čovječ. Ali ne, internet nasilje skoro pa nikada ne počinje tako ni na taj način. Kako znaš ti kako to počinje i kako ne počinje? Zašto? Pa ono počinje mnogo ranije. Treba se vratiti u korijen, u srž stvari. Kako ono počinje? Ono počinje recimo sa ismijavanjem. Ono kako si ti počeo. Jel to? Počinje sa šalom. Ono kako si ti počinio. Šalio se. Počinje sa tamo nekim, tako reći, bezaznanim komentarom. Ko što si ti počinje. Počinje sa prozivanjem određene osobe, institucije, šta ja znam, ko što si ti određenu osobu prozivao, pa institucije da ne radi. Počinje raznoraznim montažama, ko što si ti raznorazno montirao, da smo ti vrijeđali dijete s posebnim potrebama, da smo ga sovali. Počinje lažima, ko što si ti 3 godine svaki dan jednu za drugom laži govorio kako nije o meni. Počinje masovom ljudi. Dakle, počinje masom ljudi koja se zabavlja. Tebi je to zabava da se ti tako zabavljaš. Pa što ti nije zabavno onda? Što si tako rastresen, što tako? Ljubu to onako kad sam čuo da te ne smiju ni spomenuti ovi radi koji su sudski procesi u proceduri, a protiv tebe nema ništa.
Ja malo nisam dotočno upalio live da te spomenem, čovjek, da vidiš da smijem, jebote. Da vidiš da znaš da opet sutra možeš pitat, smijem. Dok recimo sa druge strane neka osoba psihički propada, ali ne mere propadat psihički koji je odlazio do ludila pa se vraća. Ne mere on psihički propadat, jer psihičko propadanje je na početku, ima još 18 chambers do ludila. A psihičko propadanje je prvo. I ti mene s psihičkim, ima još 18, ne znaš kako se zovu ti 18. Gates. Dakle, postanu meta internet nasilja, a da toga nisu ni svjesni. Nisam ja postao meta internet nasilja, a da nisam svjestan, nego sam postao meta internet nasilja, a da me boli kurac. Zato što to što ti zoveš nasiljem, mnogo drugih ljudi zove klikanjem, sjedenjem, razonodom. To je tebi nasilje. Ti ne znaš šta je nasilje, jebo. Dobro, dakle došli u Bosnu nam i Hercegovinu, u prvu epizodu serijala koju smo nazvali Kako se zaštititi od internet nasilja. Serijal, momak, pokrenu. Kad će druga, kad je? Imaš li vremena, moraš li? Ono o čemu ćemo danas malo pričati, dakle pričat ćemo o tome kako sve počinje, kako i na koji način, pa ne moraš sad. Ostav to za suda, da pričaš s njima kako si počinio, na koji način. Koliko očekuješ da ti dam para odštete što si poslao 5000 prijava lažni. Što si poslao 15.000 eura da me ubiju. Što si prijetio da će me udarit kola. Pošto je to sve koliko dođe na kamaru. Strajkovi. Pošto su oni. Mogu li ja dobiti žvaku, makar da žvačim dok pričam. Da mi usta imaju podmaz. Jer ljudi uglavnom vide posljedice. Dakle, vide posljedice, a rijetko ko se vraća na početak i priča o početku. Kakav početak, ludi majmune, postoji između osoba koje se ne znaju. Kakav početak čega? Čega početak luda utvaro živičarska? Oj se ne. Joystick, evo ti joystick. Uživaj, ovaj prazan. Prevuko žiga. Nekada ranije internet je trebao, njegov cilj je bio da povezuje ljude, a šta je sad cilj? Šta je sad cilj da razvezuje bogate? On je dakle trebao služiti u komunikaciji. Imaš, uzmi sebi radio. Ako ti treba komunikacija, uzmi mobitel ako ti treba komunikacija. Nije internet komunikacija, ludi majmune. Trebao je da širi znanje. Treba znanje čitat, ne mere se sjedit, reportat youtuber 5000 puta. Ne mere se sjedit live 3 godine svaki dan, nego treba znanje ići širit. I onda upotrebiš znanje i jebeš takije ko ti, kad naidu. Uzmeš fino znanje, brate. I upotrebiš da ti tako tam kuhaš, jebeš sebi mrtvu mater. Da širi informacije, širi, nema kakve informacije nema. Ali ne mere kad ti koristiš chat GPT da mene neki podjeb meni napraviš. Ne znaš napravi 2 jaja u tavi. A hoćeš meni podjeb. Da se pronalazi posao, ima da se pronalazi poslova kog ti Bog hoće. Ne mere se posao naći sjedeći, prijavljujući youtubera, ni zašto. Nema tu posla, ima u SDA, nema niđe drugo. Da se pronalazi prijateljstvo, ne mereš pronaći prijatelja pa ga ići ubit. Ne mere se tako, neće niko da bude ubijen. Neće niko da bude prijatelj onih koji će ga ubit. Ludi majmune drogira. A danas je dakle dovoljno samo nekoliko klikova. Samo dakle nekoliko klikova je danas dovoljno i da nečiji život postane pakao. 3 godine svaki dan, 5000 klikova samo što si rekao, nije bilo dovoljno za ništa. A ne da život postane pakao. Ludi majmune. Tvoje računanje nije isto kao moje računanje. Ti dok računaš da se ultra mega giga katastrofa dešava, ja ne računam da se išta dešava. Ti si lud. Zamislite vi to, dovoljno je da neko napravi neku lažnu objavu, dovoljno je da neko izbaci klip, dovoljno je da neko napiše neku laž, neku izmišljotinu, dovoljno je da neko nekog ismijava, da ga krene ismijavat, kad se sve to desi onda kreće ono najopasnije, tad na scenu stupa masa. Ima jedna kritična masa uvijek, to je masa ljudi na internetu koja je davno izgubila osjećaj granici, nisi zar toliko sam kad unidiš na internet.
Ono ide na neki Discord, napiši nekom nešto. Možda ćete poslati upičku materinu, ali napiši, mase BP. Mase teretana BP. Ta masa kad gleda u ekran ovako, kad gleda u ekran, ko što ja sad gledam u vas, oni mnogi zaborave da sa druge strane postoji stvarna osoba. Tvoje računanje. Šta se dešava kad ti prisustuješ životu? Ne liči ni na čije tuđe računanje kad čovjek ovako oko sebe obzerva stvari. Ni na čije računanje to ne liči. To uopšte nije računanje, to je beznađe. Da je sa druge strane živa osoba, da je sa druge strane osoba koja ima porodicu. Kako nisi znao ovu rečenicu kad si htio oduzeti porodici hljeb, pobit porodicu. Kako to nikad znao, to ne znaš, nego ti krene brada dršćat. Što dršćeš tako, brate, ti tako stabilno. Oni to zaboravljaju. 51, ti luđaci, ti manijac, šta je 51? Aha, nije prebacilo. Oni zaboravljaju da osoba koja ima emocije sa druge strane, da nisi stao drečat jako. Nemoj pizdit. Nemoj tako pizdit, pa nisam ja četnik da me treba raščavrljati. Ti si četnik je raščavrljao, jo sam 30 kila. Nemoj tako drečat. Da je sa druge strane osoba koja ima djecu, pa ima djecu i ona osoba koju ti 3 godine sjediš. Da pobiješ od tu djecu. Ne mereš samo ti ima djecu, ne mereš samo iz Udina ima djecu, imaju svi ljudi djecu. Dobro, ne imaju svi, ali ima većina. Da je sa druge strane osoba koja ide na posao osoba. Vidiš li da je s druge strane osoba što ide na posao? Ludi majmune. Da je recimo s druge strane osoba koja možda već prolazi kroz nekakav težak period u svom životu. Eto, možeš kurčinu jedino uzeti oglabat. Da ćeš na oto ti naići ovdje, o tu sofru, da se pridate, stavi. Mogu te lopatom opičiti u glavu, a to, ove fantazije, to, brate, duraj ti, ko te jebe. Da li je zbog neke bolesti, da li je zbog smrti u porodici, da li je zbog ovog, da li je zbog onog, da li je zbog SDA, jebem ti Jasminu Bakiru, da li je to, da li nije. Nije bitno, internet masa to uglavnom ne vidi, često ili gotovo nikad ne vidi. Njima je to sve zabava, content, show, sprdnja itd. Evo moji jadnici, vi toj osobi možda upravo uništavate psihičko zdravlje. Ne znam jeste li svjesni toga šta radite. Ja ne znam kako ti zamišljaš to šta ti radiš da se odvija. Ja stvarno ne znam kako ti to zamišljaš. Ja to zamišljam da vas treba zaći pošaketat. Ne znam jel glupo razmišljam, jel naivno razmišljam, jel nezrelo razmišljam, jel se zalijećem, šta, to ne znam. Ali ja tako vidim tu stvar koju ti radiš. Ja ne znam šta si ti očekivao, kako ću ja vidjeti, ali ja tako vidim. I znate šta je posebno opasno tu? Posebno je opasno to što je internet nasilja, ono rijetko kad počinje brutalno. Osim ovo recimo što radi ovi neki budale na TikToku i šta ti ja znam. Budale su na TikToku, a u tebe žena došla na YouTube, na YouTube. I viče meni da je TikTok zabranio pušenje, a ja uzo diplit. Zna li u tebe žena šta je URL adresa, šta je link, šta su sajtovi, šta je odvojenost jednog od drugog. Što se tiče ovih mreža, YouTube i šta ja znam, ili bilo šta mogu si ovdje staviti. To ne ide tako. Ono dakle ide postepeno. Nešto ide postepeno. Doće, moći. Svjedočite mnogi koji se danas žestoko napadaju. Prvo da to što ti žestoko nije statuse svaki dan pisat. To nije žestoko, to je spam. To je žestoko možda sjest u kafanu ovako kraj čovjeka i ponavljati 600 puta jednu stvar sve dok te ne nabije. To je možda tu žestoko pa se uzmeš pobiješ. Ali na internetu je to spam. Kad si luda, propala, dosadna budala što uporno jedno te isto. Ja ne znam kako ti žestinu svoju vidiš, ali ovdje ti je to jad. To što si ti... Spam je jad. Je skuco kad spam šta je, kad je neko dosadan sa nečim nebitnim. I uporno to. Prvo dakle krenu bezazleni komentari ko što je ona tamo brojio neke pare. Ko je brojio pare, majko?
Ona je iz Amerike, pa onda kaže vidi ovog, pa onda kaže šta je ovo, pa onda kaže kakav lik, pogledaj budale, pogledaj prevaranta, pogledaj manipulatora, pogledaj teroristu, pogledaj pedofila. Pa što ti sebe i Smajla upetlja sa manipulatorima kad to niđe veze, sa prevarantima kad to niđe veze, sa budalama kad to niđe veze, sa likovima kad to niđe veze. Kad si ti terorista, a on pedofil. On hoće da jebe djecu, a ti hoćeš da pobijaš djecu. Kakve to veze ima sa ovim gore manje lošim? Nemoj s tako ti kvartat. Ti idi sa svojim tam čukjendama, mulahusćima, živičarima. Ludi majmune drogira. Pogledaj upcu, tako dalje, tako dalje. Naravno, ljudi se na sve to smiju. Šta da rade, da plaču. Šta da rade, nek da se smiju, tako je budale. Šta će drugo raditi, ljudi? Šta bi ti volio da radi? Dijele, šeruju. Jel ti krivo što ne šeruju Peacemaker grupu? Da ti unide 300 ljudi. Jebote, hoćeš da ti prodam grupu, čovječe. Gdje mi je grupa? Gdje mi je Facebook uopšte, jebote? Evo ga. Gdje mi je grupa, jare? Evo je, jel ovo? Nije, ovo je stranica. Ima neđe grupa, čovječe. Ili to kad se prebacim na Vistu? Kad se prebacim na Vistu, to je. Da prodam jare grupu. Why struggle? Vi što slijep na ovom coveru ovdje. Evo, Royal Klub. ...347 članove. Možda prodam. Evo, šta god ode poruka automatski, ne znam ni ko ovo ovdje. Neko sjedi i ostavi reakciju na sve ovo. Više njih. Možda prodam grupu da ideš ubijat narod. Da se ovdje organizujete. Pada kiša. Komentari rastu. I algoritam gura, a sad žaj dalje. To je dakle poenta svega toga da algoritam gura, a sad žaj dalje. Taj sadržaj dalje. I tada mnogi kreatori shvate jednu veoma opasnu stvar. Mada mnogi od njih tu stvar znaju i unaprijed. A to je dakle da drama donosi pregled. Ti ako si shvatio tu stvar, koliko je samo stvari ispred tebe da ti shvatiš samo što nećeš moći nikad. Pazite, ovo je jako bitno da 98 nije ovo nije spustilo. Drama donosi preglede, napadi donose klikove. Evo ovo što ja sad radim, ti računaš dramom i napadom. Gledalo je 400 ljudi, sad gleda 270. Očigledno da je spalo za 130 ljudi, jer oni neće dramu, napade, kurce palce. Jel to nije, jesam li ja luda, ne ti? Ponižavanje drugih donosi pažnju. Donosi, ali eto Smile zna kakvu sad. Pa nek nastavi još koga ponižavati. Mora na mene nastaviti isto. Zamislite vi to, dokle smo došli. Kakvi smo ljudi postali da ponižavanje nekog privlači našu pažnju. Ti prvo ne mereš komentarsat meni. Prvi put naići komentarsat da li ja nekog ponižavam, da li nek ponižavam. Da li sam ja nekad ozbiljan, da li nekad nisam. Ti tako naići iz Goražda, ja u Goražda nisam u životu unišao dol. A morat ću unići. Da im gdje si ti okoćen. I kakva je to organizacija. Ne mereš ti i meni to govoriti, zato što ne znaš me. I ne mereš jednostavno, pošto me ne znaš, ne mereš znat. Jesam li ja tad nekog ponizio, ili sam se zajebavao, ili sam nešto desetora, to ti ne mereš znat. To ti moraš iz svog zla, iz svoje zlobe, tako konstruisati stvar da zvuči loše u tuđim ušima. A ti to ne mereš znat, možeš se naizvrat okrenuti, ne mereš znat. I naravno tad počinje spirala, ima spirala, se stavi mi kalifi dol pa da ne ostane trudna kad je Ermin treholji dok ti vozaš u onome tramvaju. Ide polako jedan video, pa onda ide polako drugi video, pa onda ide polako treći video, pa onda pređe na live stream, pa se dakle onda počnu snimati reakcije. Reakcije se u svijetu snimaju ludi, teroristički, živičarski majmune.
Aj živjeli. Reakcije ne nastanu kad tebe bakir angažuje da ti dođeš ovdje napraviti jedan video, pa ti ja odgovorim, pa dođeš napraviti drugi video, pa ti ja odgovorim, pa dođeš napraviti treći video, pa ti ja odgovorim, pa dođeš napraviti četvrti, pa ti ja odgovorim, pa ti onda upališ live, pa ti ja na live odgovorim. To se bukvalno zove reakcija zato što se to desilo. Nije sad što ja tebe sjebajem sa riječju. Ludi majmune živičarski. Pa onda montaže, pa ismijavanje, pa psovanje, pa pa nemoj tako se ponašat. Pogano. Nemoj s tim poganlukom dolazit. Ustaće njeko, jebaće ti mrtvu materi, morat ćeš ovako stati, gledat Kulipić. To ti se kosi sa frajerlukom koji si prvobitno ponio. Ušao si ko dasa, ušao si ko frajer. Vrijeđaš, psuješ i smijavaš. I onda kmeka dreka, he, ovaj mi suje. Upoređuje mi ženu. Pa nisi ni ti moju bogam pofalio, pa onda ja tvoju uvrijedio. Hajde, ali sreća tužilaštvo temeljito radi. Publika počne da učestvuje i ona da laje, da psuje, da vrijeđa, da donira. A neće da me zatuče. Jebo majku, kako tako čovjek sebi argumentuje sve pod Bogom šta postoji. Samo neće priznat da hoće da nas zatuče. A jebo majku svoju ludu drogiranu. Tako dalje i tako dalje. I šta se dešava? Dešava se to da odjednom više nije osoba protiv jedne osobe. To se dešava. Nego šta je? Vas 300 protiv nas 300, jel? Pa ne idemo 300 na 300 na sud, nego idemo ti i ja, čovječe Bože. Majku ti jebem da ti platim, šta sam ti kriv? Pa da se upoznamo na kraju. Nego je masa protiv pojedinca, nije protiv tebe masa majmune drogirani, nego krim policija s predmetom. To se dakle dešava. I tu je dakle taj trenutak kada internet nasilje dobija jednu mjeru ozbiljnosti. Kada ono postaje jako, jako ozbiljno. Jer čovjek više nema osjećaj da ga napada jedna osoba. Jer nemam uopšte osjećaj da vi mene napadate. Ja imam osjećaj da ste vi glupavi majmuni s tim facurdama, glupim, s tim statusima propalim, s tim niskim, jednostavnim, glupavim provokacijama. Niko nikad napao ovdje ništa nije. Znači nije to jedan na više, nema toga. Imaš osjećaj da te napadaju 100 osoba. Nekad imaš osjećaj da te napadaju 1000 osoba. To mora da je zato što ovdje 1000 osoba imaju na kanalu. Nisu par. 10.000 i tako dalje i tako dalje. Koliko si Bobanovo naroda, koliko si Pomarško naroda, koliko nema demokratije u tebe, ima kako ti hoćeš. Pa ti viš da nema kako ti hoćeš, ima kako drugi hoće. I to naravno neminovno ostavlja posljedice. Hoćeš da te zbrinemo. Hoćeš da ti hapice dadnem. Što si ti meni rekao da mi žena liči na prostitutku, a ja ti jebo mrtvu drogiranu nedojebanu Miju Kalifu iz Libana što je preselila prvo u Goražde da sa zaraslim živičarima, ludim drogiranim teroristima snima klipove u MP4 ili MKV formatu seksualnog sadržaja. A zatim u Berlin gore isto da sa teroristima more. Hoćeš malo dati hapice za to dadnem? Jel ti ne znaš kako ne znaš tako srošt, a ti Ismail znate koja je Mija Kalifa? Osim na rijetke pojedince kao što sam ja ovako recimo, to dakle ostavlja velike posljedice. Neka istraživanja pokazuju da cyberbullying može izazvati ozbiljno stres, anksioznost, nesanicu, depresiju i osjećaj izolacije. Ne može cyberbullying to izazvati zato što je cyberbullying naplata u CRM sistemima. Billing je engleska riječ za naplatu. Payment, billing. A to što ti misliš je bullying, ti ne znaš kako se zove to što obavljaš. To je bullying. Bio bi nad nekim drugim. To je slučaj dakle posebno kod mladih ljudi. Ti možda misliš da imam 32 godine, ali to je ulično. UNICEF navodi da je više od 1/3 mladih
u mnogim dakle državama bilo žrtva online nasilja. Pazite, 1/3 mladih, a koji je to procent? Alo, 30%. Čiji je 3%? Ono što je najgore da internet nasilje ne ostaje na internetu. To je dakle taj problem. Ona ne ostaje na internetu. Ljudi to nose kući. I treba da nosiš kući. I treba da nosiš kući. To je poanta bila. Da pred svima nosiš kući. Moraš i ti meni sovat. Moraš, ne znam, znaš li. Pa da i ja ponesem kući. Tako od tebe. Nose u školu. Unose u brak. Unose u porodicu. Eto ti mi ništa ne unese ni u porodicu. Ni u brak. Ni u školu. Ni u posao. Jes mi na poslu platu ukinu, ali nisi posao. Platu ne kontrolišem ja, nisi posao ukinu. Ništa mi o to ti ne ukide, a aman se sebi posra na sve sa tim projektićem. I nek si vela. Neki ljudi zbog toga ne mogu da spavaju. Imaš tableta, brate, kupiš tableta, pljozneš 2 tablete, zaboravio sam kako se zovu. Uspavate, ne znaš da postoju, tako čvrsto zaspiš. Ali opet kad se probudiš, valja se sjeti da si terorista što je htio pobiti porodicu. I onda tablete samo par sati dijeli, ne mere tablete, mora postupak drugačiji bi. Neki ljudi dobiju strah od telefona. Jel te klupo ko telefonom u glavu ili što se bojiš telefona? Jel te neko s onom velikom slušalcom ja u oko spičio još tako? Nemoj tako odlajkavat live. Neki ljudi više ne žele izlaziti među ljude, kako ja ovako želim. I među ljude i među neljude. Izlaziti. Ako treba svaki dan. Što si tako anksiozan, što si tako... Čega se bojiš? Taki frajer bojat se tako među ljude izići. Neki se recimo totalno povuku sa interneta. Neki se povuku sa interneta, a neki tako ko ti povuku pa na internet. 5000 puta mail, jedan te isti otipkat. Ima i takvih slučajeva koliko hoćete. Svega dakle tu ima svega. A neki puknu psički. Sutra. I toga imate koliko hoćete, vjerujte mi, ja ti vjerujem već. Pogledajte malo po internetu. Jesi li primijetio nešto čudno na internetu? Posljednje vrijeme. Pojedin je content kreatore pa ćete vidjeti. Zato mene recimo nervira kad neko kaže jer me ignoriši. To se samo komentari, nemoj čitat, čuj nemoj čitat, štaba nemoj čitat. Nije to dakle tako jednostavno. Jer kada vas 100 ljudi smijavaju svaki dan, pa ste dobro. Kada vas 100 ljudi ismijavaju svaki dan, kada vas razvlače po internetu, pa ste ovo, kada vas razvlače. Znaš kad sam ja znao da će ovo biti? Zato ja jesam depresivan na pobjede. Jer me ne mere uveselit pobjeda za koju znam da će biti. Znaš kad sam znao ja da će ovo biti, da šti ovako. Onu prvu noć kad si sjedio reportu prije 3,5 godine u pubku. Ja sam, brate moj, samo sjeo na stolcu i rekao hajde. I znao tačno da ćeš ti danas na ovu rečenicu doći. Znam i da ćeš doći na sud, znam da ćeš doći u Krim, znam da ćeš otići u zatvor. Znam da će te oštetu platiti, znam. To sve znam, ali jeb ga ne mene ti dokazat. Treba vakta. Kad se vaše ime konstantno provlači kroz laži, kroz uvrede i kroz ismijavanje, to neminovno ostavlja trag na vas. Tvoje ime se ne provlači ni kroz kakve laži, ni kroz kakve uvrede, osim ako to nije odgovor, i ni kroz kakvo ismijavanje, osim to da hoćeš ti ići pobiti porodicu i došao ovdje bandu okupljati. Tvoje ime se provlači, imaš vam na klipsu, moraš otvoriti. Kroz šta se tvoje ime provlači, ma ovdje na ovom live-u, jutros malo laganije teme, laganija tema ti je tog jutra bila kako pobit nas, malo laganije da tu ne ide sad pritisak toliki stvarat. Imaš ovdje, vidi koliki je opis. Da vidiš što se tvoje ime provlači. Zato što ja neću se provlačiti s tobom kroz sve jednu priču na svijetu što postoji, da se ne bi provlačili ni kroz onu koja ide, jeboli ti Bog mrtvu mater, neću ja to raditi sa svojim
debilima. Sa njima to sjed parata, čitavu noć to. Prevlačite sve teme, samo nemojte raditi pametno šta. To sa njima ti rade. A ja ovdje moram držati radi naroda šta je bilo. Mislit će neko da sam ti napao dijete s posebnim potrebama. Mora taj čovjek ima tako dijete, napašće on mene. Iz zasjede, jeboli ti Bog mater terorističku, i tebi i Bakiru, pomrli vam majke, jebim teroristički, ali nesposobni. Nesposobni, glupi. Ja tebi sujem iz ljubavi, iz afekta. Što te volim koliko si glup. Glupko maleni. Ti si toliko glup da ti toliko daje ubija, da ne znaš se vode napiti, jebole ti Bog mater mrtvu. Izvinite, molim vas na ovo. Nego to je za njega, jebi ga. Ima to, uzmeš iščitat. Pa shvatiš, a sutra ne upališ pričat zaredom kako nije. Posebno je recimo opasno kad se manipuliše sa publikom. Jel se manipuliše? Vaku. Da sve ide javno. Da idu procesi javno, da idu privatne stvari javno. Da mi ne smeta bilo šta što će ići. Jel se tako manipuliše, majku li ti jebem. To je dakle jako opasno. Opasno je nešto što se ne dešava dok ti pričaš da se to dešava. Kako to opasno. More postati opasno ako ti to nastaviš tako srat pričat, a to ni ne ide. Mislit će ljudi da ide, jeboli ti majku, terorist. To danas radi većina ovih content kreatora. Jeboti ludu mater, jel ja uploadam šta radim. Jel to vidljivo, jel ti moraš sjest, pogledat, poslušat? Jesel ti lud da ne znaš šta je o to, šta sam ja rekao, zašta? Oni obavezno manipulišu publikom. Koliko puta ćeš ti ponoviti, jeboti mater terorističku. Koliko puta ćeš ti ponoviti? A ja ni jednom ne obaviti, jebote otac. Idi ponavljaj, znaš šta je ljudi što to rade, idi ponavljaj, majku li ti jebem truhlu, idi ponavljaj za njima tam. Pa ih zaustavi tako. Ludi, bradati majmune. Ovdje možeš postići ovako, ovo što je zgor napisao, te ljudi smijaju. Ako ti je malo ovo što te smijaju, ti još malo zadri. Još jedno 18.000 rečenica kako nije. Pa se opet uzmi čudit. Što me ljudi neće? Što neće da lažu ovako koja, što neće budu ludi ovako koja. Što to niko neće? Ne smijem izići među ljudi. Namjerno huškaju svoju publiku. Ja sam namjerno s velike vode viku svoju publiku. Da pričaju o budali na Discordu, da ti tam u chat pišu. Namjerno navuku i Admira, Mr. Blacka, one akaunte. Namjerno javio tam i te rekao sad. Vi upalite live stream, oni dođu, provociraju vas. A ti upalio live stream kako sabrat dokaze nakon što si dokaza proizveo 25.000 dokaza za terorizam. Ima sve sortirano, čoveče. Tabelirano sortirano. Ti upalio malo da soliš pamet nama kako se dokaze. Ti ćeš back dokaze za nešto. Da nisam ja možda poslao kakvih 5.000 prijava za te pa ćeš ti dokaze. I ti upalio o to, a oni tebe ovdje stali provocirat da nemaš ti dokaza ni za što, nego znao se šta si uradio. Jebo ih čača, jesu brezobrazni oni. Ali vi rekli nešto što ne treba, pa da oni tamo otiče negdje, pa da prijavaju da to negdje sačuvaju kao neki dokaz. Ludi! Majmune, utvaro živičarska. Namjerno pravaju atmosferu mržnje, jer atmosfera mržnje je 3 dana. PUBG uploadat za 200 pregleda, jel to atmosfera mržnje? Jebem ti mi u Kalifu na atmosferskom goređe se prekida na omotaču. Da, prave atmosferu mržnje. Ja svako jutro ustanem i status jedan objavim. Kako mi nešto ne godi. Kako je došlo neko vrijeme koje je zakurac u usporedbi s nekim koje nije bilo zakurac. Kako u Gujavice se vidi kako će se lav ponašat kad čovjeku dojdu pobit po kući sve pa se čovjek odbrani. Vidi se na Gujavici kako će se lav podrpat po kurcu. Kad dođe drogiran SDA momak da nas pobije. Onda objaviš Gujavicu da vidiš lava kako ti jebe mater mrtvu. Ja svako jutro to ustanem, pravim takvu atmosferu mržnje.
sačekam da neko odlajva, pa mu onda sročim u statusu jedno 35 stvari što znam da nisu. Ne bil ga koja. Ja tako mržnju stvaram. Nalago u reportima tam. Poslu. Jer znaju da će publika reagovati. Ja znam da publika neće reagovati, zato ti izbacim PUBG gameplay. Jer neće da mi reaguje niko ni naš. Ne volim reakcije. I ne samo to, oni znaju da algoritam voli reakciju. Algoritam nikad nije prisustvovao u momentu u kojemu je programer saopštio da će on u narednim momentima voliti reakciju. To ne radi tako. Ludi majmun. Voli akciju, voli reakciju. Jebe mu daj kako moći sjebati ovu riječ. Zato što se ja bavim aktivnosti koja se opisuje s tom riječ. Jebo mater, daj ovu univerzalnu riječ nekako osramot, posrat, pa da ponesem ja kući sramotu što ne treba reagovati u prirodi na stvari koje se desi. Jebo ti ludu sestru Bakirovu, recimo, ako je bude imao, reci, ludu ti sestru, jebe, nema veze. Što dakle više svađe, to je više pregleda, to je više lajkova, to je više donacija, što je više emocije, također to je više pregleda, to je više lajkova, to je... Ovo nije dating aplikacija, jeboti ludu mater terorističku, to nije dating aplikacija, pa da je podešeno tam, da. I zato dakle internet nasilja danas često postaje biznis, nije biznis pričat stvari, nije nasilje, odnosno, pričat stvari. Nego je to biznis, ljudi pričaju stvari, jedno Bakir ti priča stvari, sam poglup, ne zna pričat stvari. Ne zna pričat s ljudima, ne zna živit s ljudima. Ne zna se ponašat s ljudima, ne zna bit s ljudima. Zna glumit. Budalu neviđenu, ovako ko Hamdija isto. U stvari mogu komotno da kažem da je komotno da je ono biznis, dobar biznis. Pa, dobar je biznis. Dođe tako terorista da se usere u taj biznis. Eno zasad viču preko 50.000 je štete. Nasmiji se jednom, nećete vi to ni platiti, to ćete vi izmanipulisati slučaj, pritisnuti tužioca, izjebat nešto pot, vjeruj hoćete, ali u kurcu. A to je ono što mnogi ne žele priznati. Oni se vade s tim da oni nešto ganjaju, pravdu, da oni ovo, da oni ono, a u stvari sve je to biznis, nije meni biznis. Da mi ljudi 3 put dolaze iz SDA pobit porodicu, pokući, to meni nije biznis. To je vama biznis, nije meni. Ja imam svoj biznis. Čovječe Boži. U mene je bolji biznis nego u vas. Onda dakle dolazimo do još jedne opasnije stvari, još jednog opasnijeg zagračka, a to je dakle da se dešavaju organizovani napadi. Ja ti organizovano mogu jedino jebat Miju Khalifu. Moralo bi biti organizovano tako da žena zna da će biti jebana. Ne zna, to je onda nasilje. Ja to mogu organizovano jebat, a ti nađi se u neobranom grožđu, povrijedi se kao osoba, nemoj među ljude izlaziti. Što ti ja jebam Miju Khalifu zato što sam organizovao nešto što nikad nisam. Ti se nađi povrijeđen, brate, postani emo type, pusti kosu ovdje priko oka. Postani Seto Kaiba, Seto već jesi, postani još Kaiba. Zato što ti ja jeba Miju Khalifu, gdje ti neću jebati, ja trebam biti organizator napada. Sjedim ovdje u stolci. To je tako, koliko ti dođem para ja za ovo, što ti jeba ja Miju Khalifu, za ovo što ti meni, reci koliko sad ti dugujem. Za štetu, za duševno, za. Dakle, bilo je slučajeva uhođenja osoba, pokušaje paljevina i kuća itd. Znači ovo što su meni dolazili zapalit kuću, Bog ti mrtvu mater jebu i tebi Bakiru, ovo što su meni dolazili zapalit kuću, to sam ja 52 započeo svakako glumio mangu. Nego ja kasnije otišao čovjeku da ga pitam što radi 2 godine svaki dan to, pa sam ja probao njemu zapalit, možda je guta bila molotovljev ovdje. Možda je to. Malo se ti nađi uvrijeđen, sjeban, kako ljudi takvi mogu biti odesta ili bilo šta. Dakle, ljudi misle da internet nasilje znači samo jedan ružan komentar, a ono u stvari povlači za sobom nešto mnogo gore i mnogo više. Nešto mnogo gore i nešto mnogo više. Dakle, nekad se formiraju čitave grupe ljudi, jel na Facebooku grupe Peacemaker tu.
Sreća je velika pa su u tim grupama ljudi uglavnom kukavice. Jesu lu pacemakeru bili kukavice. Sve priče ispričaste. Nijedan potez ne obaviste. Ni ono što ste krenuli obav, ni to ne obaviste. Jebu vas otac nesposobni. Uglavnom su to isti ljudi, isti profili, iste priče, isto ismijavanje. Bukvalno, ja nisam primijetio neke druge, neke nove ljude. Mimo vas, SDA botova. Da tako ustaju ujutro. Nezadovoljstva izmišljat, smišljat, konstruisat. Kako bi se ljudi osjećali što tmurnije zbog svega oko njih. To je nevjerovatno kako ja zlo proizvodim. Opet kažem, sreća je velika pa su to samo kukavice. Sreća. Eto, sreća, tvoja sreća, moja sreća, Bakirova. Sreća, pa su to kukavice. I nek nastave biti. Inače, da ti ljudima imalo hrabrost, to bilo katastrofa. Da ti ljudi imaju hrabrost, to bilo katastrofa. Znači, bila bi katastrofa da imam hrabrosti zabit Smajla u glavu. Pa da onako hrabro budem napadač, udarač ljudi. Pa da treba hrabrost za to, ne treba bi budala glup. Treba hrabrost, trebaš biti čovječe, ne znam nijel šta. Napadaju dakle sve što objavi uhode. Sve što objaviš ti kako nas hoćeš pobiti, ja sve to napadam, da ćeš mi kurat samo popuš da nećeš pobiti, nego sve, pa sve, ja sve. Pa neću valjda jedno ostaviti pa da me sa tim jednim ubiješ. Jedno mi je ostalo, nisam onda jebao mater, ubi me sa tim čovjek. Dakle, to više nije slučajno, to se ne dešava slučajno, bukvalno nije slučajno, brate, ne mere se slučajno u krim policiji predmet formirati, ne mere se slučajno 3 godine svaki dan upalit live. Šćet nas pobiti ovdje, to ne mere slučajno. To more kad te Bakir angažuje jeboti on mrtvu matera ti njemu. To postaje sistematski progon, to postaje sistematski pritisak. Sistematski ti mater mrtvu jebem. To ti mene kod doboja stavu progonit. Nemoj molim te, nemoj škaklji me kod poljica, da me malo podrpaj kod poljica tu. Znate šta je tu recimo posebno opasno? Znam. Tu je posebno opasna stvar kad internet nasilje pređe i na porodicu. Znate, znamo. A kad je upitan samo pojedinac, ali vrlo često pređe i na porodicu. Znači kad krenu slike porodice, prozivanje djece, ismijavanje supružnika, vrijeđanje, širenje privatnih informacija, tako dalje i tako dalje. Ama jel Jasmina dijete, jel ona punoljetna? Jel Kujica dijete ili je punoljetna? Ja kad sam bio ko Kujica imao bolan dijete. Nemojte tako, budale se praviti. Dakle, takve stvari postaju mnogo, i ja ne vrijeđam Kujicu, nego oca joj. No. Ne vrijeđam ja nju. Nego onog koga i hoću. Mnogo ozbiljnije. Sad će meni, ja znam da će mi literaturu laji luc kako to jest, dok nije, ali ja kajem da nije. Upravo o tome ćemo detaljno pričati u našoj narednoj epizodi. Nećeš. Ti nećeš u narednoj epizodi pričati o tome kako ove stvari su mnogo ozbiljnije kad pređu na porodicu. Nećeš. Pričat ćeš kako si naslagao dokaze protiv mene. Protiv tebe nema ništa. Ja ne znam kud sam ja u pičku materije svoje išao. Otkud nolika jel onda set? Uzeli ljudi, rentali zgradu, set čitav, došlo 2500 policajaca, da izgleda da ja pomislim da sam ja došao. Izjavu dat. Onaj gore se lažno predstavio. Došlo neki drogeri, sjede kraj mene, glume specijalce. Ja ne znam šta sam, ja sam sanjao, čovječe Bože. Dakle, malo ćemo se osvrnuti na tu temu, nećeš ni malo, osvrnut ćeš se. Na mene samo. Ja ne bi volio, ali hoćeš. To je problem. Tvoj. A to je dakle kako zaštititi porodicu. Pa evo, mogu se vidjeti recimo raznorazne načine. Ovo sve što sprobu, kakvi si odgovor dobio, možeš eto nešto naučiti iz toga. Ako si voljan, ako nisi, jebi ga, moraš otići reporte slati. Kako zaštititi svoju privatnost, što je jako bitno. Fino, nemoj govoriti o tom nikad. Niš morat ništa štititi. Kako zaštititi djecu, što je možda najbitnije. To ti neću ni rijeti. Jer kako da kažem, internet danas zna biti veoma opasno mjesto. Pa zna ko je budala. Ko je budala, njemu je opasno mjesto.
vanjska hala, mora upast dolu u govna. Veoma opasno mjesto. Želim da kažem još jednu jako važnu stvar, a jako važna, dakle, ako ste meta internet nasilja, a nemojte misliti da ste slabi. Dakle, nemojte misliti da umišljate problem. Znači, ja da ne mislim da ja umišljam ovaj problem, nego ćete vi mi na Twitteru vikat da umišljam. Da ne umišljam ja sam, vi ćete sam. Dobro. Nemojte misliti da umišljate problem, nemojte misliti da pretjerujete. I to je jako, ja nikad nisam mislio da pretjerujem. Zato što sam znao da dotjerujem samo. Tačno do iza tebe. Uvijek znao, vidi 7 puta ideš u tužilaštvo. Ja svaki put znao da samo dotjerujem, nikad ne pretjerujem, brate. Ti pretjeruj, na. Oj se. Hoćete igrati, evo još malo. Jer psihološki pritisak koji nastaje kad vas masa, pazite dobro, kad vas masa konstantno napada, on je stvaran. Evo vidi. Jel konstantno pokušavate? Jel konstantu držite konstantno? Idem sad ovako, idem mi pinuj pol milimetra džiste. Džiste pol milimetra. Evo, hoćeš mi platu pinovat sa ja tjaba. Eto, pinuj platu. Taj psihološki pritisak, on je stvaran i veoma je ozbiljan. Ti ne znaš šta je psihološki pritisak. Zato je važno, recimo, dokumentovati sve. Važno je to, jel? Znači, zakurac je čovjek išao, programirao, take out. Zakurac je on to štimo. Da to bude već sve tako. Nego ćeš ti ići dokumentovati, ti ćeš instalirat crakovan Word, pa ćeš ti .cx fajlove save da moraš odnijeti. Sve dokumentovat, čuvat dokaze, ne reagovati impulsivno i tražiti podršku ljudi kojima vjeruju. Evo ti baš jučer pulsivno reagovao, nisi impulsivno. Super si reagovao, na kraju sakri reagovanje. Što se tako bojiš, brate? Mogu je odustati od slučaja ako ti puno smeta. Ako ti je golem psihološki pritisak, mene zato i kurac zabole. Nego ne treba to raditi kako mene šta zabole, nego kako bi normalan čovjek. A mogu ja to, meni to. Bitno je da tražite podršku ljudi kojima vjerujete. Pa eto, kome ti vjeruješ, ko tebi vjeruje, tražio podršku, ima lockle kakve air support podrške. Naravno, ne ljudi koji vam se javljaju preko Facebooka, preko ovog, preko onog. Jer bude tu razni pokušaja malverzacija i tako dalje. Jer najveća greška je kad čovjek ostane osamostaljen. Sam, šta? To je dakle najveća greška, potrebna vam je podrška. Pa zar ti nemaš ženu da te podrži? Kako nemaš tako? Vidi kako ja imam ženu da me podrži u svemu. Da bi došao ovako na kraju pričat tebi ovo, pa da znamo svi da je i trebalo. Jel da? Kako tako nisi znao žene naći, jebote? Internet nasilnici, oni često računaju upravo na to. Igraju dakle na tu kartu da ćete vi da se ušutite, da ćete se povući, da ćete psički pući, tako da kažem, da ćete puknuti, da ćete jednostavno odustati. Ja igram na tu kartu da ćeš ti odustati od pobijanja nas. Ja ti kažem da ti možeš imati viđenja i računanja kakav hoćeš. Ja nemam nikakve karte oko sebe dok ti nas hoćeš pobiti. Ja ni na šta ne igram, ničeg se ne igram, igram se PUBG-a, igram se vam igrica. Nemoj dolaziti do doboja, doj do Brijesnice, pa ćeš vidjeti na šta ja igram. Nemoj tako ubjeđivat se, čovječe. Te prohodaj izid nekad među ljude, nemoj tako sam bit povrijeđen, potišten, u mraku. Biće tu i nagovora da odustanete, da se mijenjate toga i tako dalje i tako dalje. Biće nagovora da ti ipak ne trebaš otići pobiti porodicu. Al ti se nećeš dati, ti si kosi, ti si. Nemoj samo ja u depresiju, ja neki kurac. Ja da te 1000 ljudi, da te, nemoj to samo. Međutim, o ovim temama se mora otvoreno govoriti. Pa ne govori se o tim temama otvoreno tako što svaki novi dan nalaziš nove načine kako bi mogu provocirati dalje. I onda na kraju ti govori o tim temama, GT je ta tema, GT je spomenuo. Jer ako to sve budemo gurali po tepih, čemu to vodi na kraju? Čemu to ja ti pričao to na početku, ako ja budem po tepih tako guru, šta ti radiš? Šta bi sad mogu ovdje sjest i exit maršal, ne bi napisao Samire, jesi ti normalan, radiš cyber nasilje i o istom pričaš. To ko da narkoman poziva ljude da se ne drogiraju, a on se drogira životom. Takav si ti, radiš cyber nasilje, a vamo se boriš protiv kao
Znači on ne bi sad to napisao da sam ja gurao pod tepi. Nego bi čovjek fino napisao kakve ti cyber kriminale radiš, kome prodaješ drogu, koliko godina, otkud to ja mislio ti, fin. To bi bilo zato što bi vjerovali tebi, ludaku. I sad ja nisam gurao pod tepi i... Pa vidi kako ja napravim, čovječe, potez koji ti govoriš da treba. A ne treba ga kad je protiv tebe, kad se čovjek brani. Naravno, bez ismijavanja. Zašto? Bez ismijavanja, pa ne mreš ti da bi ismijavao nešto ili nekog. Moraš prvo smatrati da postoji. A ne mreš tako da ne postoji ova osoba što dehumanizuje Bošnjake. Pa kako dehumanizuje kad ne postoji, nije se rodila? Zašto? Pa zato danas gotovo svako može postati meta. Ne može. Evo vidi da ne može svako, nema veze kako. Ne mere svako. Ne mere svako. More ko treba. Bukvalno, dakle, danas svako može postati meta. Dovoljno je, dakle, samo jedna objava. Nije dovoljno 55.000 objava, ako su lažne. A ne jedna. Jedna je dovoljna kad je onako istina. Ko što je istina da je Zahiragić izbo dijete. Jer onda nije izbo dijete, sad me tužio. A možda neće, nemam plati, nemam otkud dati. Dovoljno je, dakle, samo jedna objava da vi postanete meta internet nasilja. Dovoljno je jedan video da neko objavi o vama u lošem kontekstu i to je to. Ali ti nemaš videe sa lošim kontekstima, nego sa ubilačkim namjerama, terorističkim. Dakle, dovoljno je samo jedan viralni trenutak i život može da nam se promijeni preko noći. Pa da je taj promijeni ga, daje taj viralni trenutak. Ima li ko? Gdje kakav viralni trenutak? Jedno dino zaspored. Češće je nagore nego najbolje. Češće je najgore. Zato tražim od vas da u komentarima napišete. Pa ste dobro, dakle, tražim u komentarima da napišete da li ste vi ili neko vaš ikada bili meta internet nasilja. Ti tražiš u komentarima da neko napiše to u kontekstu kao da se dešava sad to od mene. Pa je i on bio tačno meta od tog što ja sad sprovodim i radim. Ako napiše uz to da još sunce sija, dobit će ban i jebat ćeš mu mater. I onda ćeš otići biti potišten, nećeš biti među ljudi izići. Molim vas, napišite u komentaru, napišite obavezno kako je to utjecalo na vas. Što da tako utjeca i na tebe? Ili da ne utjeca, je li to razmjena iskustava, šta je? U narednoj epizodi, dakle, pričat ćemo šta se treba uraditi, šta treba da uradiš, jel? Kad postaneš meta. Kako ćeš ti to pričat kad nisi postao meta, a i onda kad si postao nisi znao šta treba uraditi. Nego si još podebljo metu. Hej, evo ovdje kaj ciljajte. Uzi čovjek flomaster ocrta, umjesto da sklone. Kad postaneš meta internet nasilja, šta dakle treba uraditi, kako dakle sačuvati dokaze, kako prijaviti sadržaje, kako zaštiti sebe i koje greške ljudi najčešće prave. Kad postaneš meta internet nasilja, treba to dokumentovati ovako sa polajvom svaki dan 3 godine, sačuvati dokaze, ne moraš imati Google Takeout, čuva i bolje od tebe. Jedino ako si lud pa ne prihvataš to, onda ja. Ali ovako u normalnom svijetu to bolje od tebe čuva, vjerujem. Kako prijaviti sadržaj, onako, internet vače, policija u Berlinu, sipa, fup, mup, krim, eto tako. Kako zaštiti sebe? Pa fino rekneš ljudima, ovaj me hoće ubiti. I onda oni čuju i znaju da hoće nekog ubiti. I onda znaju, ubit će i njih, čovječe Boži. I koje greške ljudi najčešće prave? Nestaju. Nestaju. Ni pod koju cijenu. Čak i ako znaju da se uništaju, oni nestaju. Dakle, to će biti sadržaj sljedećeg videa. Da nek neko prati šta će biti sadržaj sljedećeg videa, da vidimo hoće li to. Ne mora ni take out čuvati, imam ja fajlove. Ali ne mere tvoje fajlove. On će probrati šta će se donijeti pa da to liči na priču jednu. Također želim da vam poručim, čuvajte sebe, čuvajte svoju poruču. I dobro pazite kako se ponašate i šta radite prema drugima na internetu. Dobro povedite računa o tome. Zašto? Zato što iza svakog profila stoji stvarna osoba, stoji stvaran čovjek, dijete ili nebedno. Nije, nego zato što imaju pravila, ovisno gdje se našao na internetu, imaju pravila, smjernice, kako ćeš se tu ponašati, kako ćeš voditi računa. A to da stoji stvarna osoba iza osobe, to mi znamo. Naku. To mi nako znamo, ne mora vehabija doći, terorista, da nam ovdje filozofije prospa, pa da mi skontamo da su osobe stvarne osobe. Ti jaman malo, niste svi stvarni, neki ti jesu.
Jesi ti gamer, šta si? Imaš neke NPC-ove čoveče oko sebe. Što ja anketu i sad držim, kad nam ne treba. Eto, dakle, to bi bilo to. Assalamu alaikum, lijep pozdrav. Čujemo se, vidimo se u narednom videu. E sad, video 2. Postoji trenutak kad čovjek shvati da ovo više nije obična internet rasprava. Ovo više nije samo komentar. Ovo više nije bezazlena šala. Ovo je postalo internet nasilje. Ovo je postalo predmet u krim policiji. Ako se ti osjećaš da nasilje neko nad tobom se vrši, ima valjda neka komisija za krim policiju, predaš, he, udarali me, što sam htio pobit ljude. Udarali me, ne smijem mnogo udarat. Ovdje mi sve ostalo, boli me kasnije. Reci im da me ne udaraju više nakon. Uđu u svađu, počnu odgovarat na svaki komentar, počnu se pravdat, počnu gubit kontrolu nad emocijama. Kad to ćemo početi? Za kad vam to treba? A upravo to internet nasilnici najčešće i žele. Oni žele reakciju, haos. Jel vi želite da mi pravimo reakcije ili ne želite? Šta želite? Ne meremo se naći, čovječe. Žele emociju, žele psihički slom. Ja u životu nije mi misao došla da želim nekom psihički slom. Misao mi nije probudila se. Kako se tebi probudi misao za čovjeka koji ne znaš uopšte, nisi ga nikad vidio? Assalamu alaikum, lijep pozdrav, dobrodošli u drugu epizodu serijala Kako se zaštiti od internet nasilja. Danas pričamo o najvažnijem pitanju. Šta uraditi kad postaneš meta? Ajde vidimo šta. Jer mnogo ljudi ne zna kako reagovati. I upravo zbog toga situacija često postane još gora. Prva i najvažnija stvar, ne treba paničiti. Ja znam da to zvuči jednostavno lako, ali kad čovjek vidi stotine komentara, ismijavanje, laži, montaže, prozivanja, uvrede ili čak i prijetnje, tijelo jednostavno tada ulazi u stres. Ulazi obično, normalno, tijelo u stres. Normalno da će ući. Zato što nije normalno da odjednom primijetiš ti desetine, stotine, hiljade ljudi da ti uporno svaki dan. Ali ljudi, ja to nisam primijetio ljudi, nego primijetio od ne ljudi sad 200 akaunata da to rade. A jebe mu mater, pa ja znam da tebi ne godi što ovako ja to. Ali ja to ovako, ja red. Ako će ti biti lakše, mogu ja to malo gotivnije sročiti. Srce lupa, nervoza raste, čovjek gubi koncentraciju. Sve ti to daje da mi bude. I tada mnogi često naprave greške koje kasnije, naravno, skupo plati. Pa unišao ti da mi i objasniš prije nešto najebem, da me baš onako ono, da me... Zato je prvi korak smirti emocije. Ne donosite odluke u bijesu. Ne odgovarati odmah, ne praviti haos. Jer internet danas veoma brzo pretvara emociju u javnu spektaklu. Dobro ste čuli. Druga stvar je možda najvažnija od svih. Dokumentujte sve. Ali što? Luda buda. Bukvalno sve, a bukvalno sve dokumentovano. Luda budalo. Svaki komentar dokumentovan, luda budalo. Svaku prijetnju, da makar jednu dokumentuj, a nemoj tako svaku. Svaku montažu, da makar jednom kroz pitona provuci video pa vidi kako se gleda montaža. Svaki video čovječe dođe. Svaki screenshot čovječe dođe. Svaki link čovječe dođe. Jesi li ti toliko lud da se tebi ne mere objasniti da ima nešto mnogo jednostavno što ti potražuješ da ima? Jesi ti toliko lud da se to tebi ne mere objasniti? Ili je ovo možda sad rezultat? Ovo ja se prodera, malo se iznervira, pa polako ću ja u psihičko stanje ući. Izgubiti kontrolu. Zato što se ibretim koliko si ti glup. Možda tako i ide, hajde. Zašto? I ljudi često misle nema veze, obrisat će se, nije bitno. Onda sadržaj nestane. Ali brate, ne nestane, brate. Brate, ne nestane, jebote. Šta je to? Ne merete me ubiti ovako nikako, jel? Pa moram ja ubiti sam sebe, nervirajući se, objašnjavajući stvari koje svi znaju. Ujebu mater, pa s kim se to šta neće moći? Jebim ti mrtvu mater. Ja čuo s vama se ne mere ništa, čovječe. Kad ono prde, ha? O, čovječe, sila iz tame. Profil nestane, video se izbriše i čovjek ostane bez dokaza. Ali brate, ne ostane, brate, pazi.
Nemoj ući u kako psihičko kako ludilo zato što ne ostane bez dokaza, nego svi imaju. Ako ste meta internet nasilja, vaši dokaze su vaše najveće oružje. Da ti ja reknem da sam ja meta, jel, pa da mi moraš na Twitteru saopštiti. Da ne umišljam. Evo letim. Bez dokaza veoma je teško bilo šta dokazivati. Znači, meni će biti teško dokazivati, teško će biti sad ovo objasniti. Neko će se tam cikoćat kako ja izludi se. Jer niko niti ne zna. Ludi majmune. Zato screenshotujte sve. Napravili ljudi mobitel, Jimmy iPhone, napravili ljudi mobitel, ali mnogo kompleksna stvar. More Boga, oca raditi. Međutim, malo su se zajebali. Lako kad se nešto pojavi na ekranu, ti moraš ovo napraviti. Kada se ovako uzme screenshot, to ako ne napraviš, nema vam log da je se to desilo. Jebo ti ludu! Ali ovo ludu mene ne nervira. Nego ti, brate, dočaravam koliko stačno lud. Treba akcenta, treba potege, treba muda dat kad se tebi govori da si ti lud. Ti nisi obično lud, brate. Ti si lud, brate moj. Sačuvajte datum. Brate moj, ne mereš unići na internet ako ti nije tačan datum. Jebo ti ludu, mrtvu mater. Nenormalnu, puknutu. Vrijeme, ime profila, URL link, komentare, e-mailove, poruke, ne znam šta me više nervira. Šta me više od ovog spiska nervira, od ovog spiska što sve ima tamo. Još jedna veoma važna stvar je, nemojte mijenjati originalne dokaze. Hoću da mogu zajebati onog što fajl ubaci u Python, pa vidi ja sam mijenju. Da ga mogu, brate, da mu mogu učerat. Neće on mene ovdje. Riječ o njemu da on nema dokaza. Ne montirajte jer kasnije neko može reći, to je lažno. Moće i za Google Takeout reći da je lažno. Sam neće moći meni mu reći otići Google to rijeti. To je editovano, to nije originalno. Treći bitan korak je prijaviti sadržaj i to 5000 puta. I sad dolazimo do dijela gdje mnogi izgube živce. Jer ljudi često prijavljuju sadržaj, ništa se ne desi. Onda naravno pomisle, nema smisla. Niko ništa ne radi, sistem ne funkcioniše. Sistemi svjetova ne funkcionišu. Samo zato što čovjek jedan ne mere ubiti mene. Ne, uopšte, gravitacija Marsa se sjeba, uopšte nije više nakako što je bila. Ne mere, nije svemir očekivao da će ovako razviti se i da će se u jednoj tački zajebati da nema rješenja, da se mene jednostavno ne mere ubiti to, a treba. Ali ne mere i čovjek gubi nadu, ne mere do trgovine otići. Kako ovako ne merem ubiti čovjeka, jebote, neće niko da u pičku lijep, još mi je on otac stao marškat. Ti si lud, bratara moj. Nisi lud obično. Dakle, prijavljujte govor mržnje, lažni. Mrzim te ja dok ti govorim da me hoćeš ubiti, pa da ne mrzim. Ja te nije, volim te, brate. Lažne informacije. Zloupotrebu identiteta, objavu privatnih podataka, uznemiravanje, prijetnje, a i manipulacije. I sad zamska me safataju gor, što sam to ti radio. A i ti dojdeš, aha, dži si, majčin si. I svaki sadržaj koji krši pravila platforme ili zakon, pošto ti onda reportaš sve one što ne krši. Sve prijavljuju, ne mere sve. To je spam. Bukvalno sve, to je bukvalno spam. To je spam, bukvalno. Mnogi ljudi ne znaju, ali internet nasilje često prelazi granicu obične svađe. Pa mora preći granicu obične svađe kad ti mene hoćeš kroz zajebanciju ubiti, i mene i ženu i djecu. Pa prelazi granice svega, nije samo obične svađe. Nekad ulazi u klevetu, pa nekad ulazi u Miju Kalifu, ali moraš ti otići na tramvaj. Govor mržnje, zloupotrebu privatnosti, lažno predstavljanje, pa čak i cyber kriminalnom. Zato je važno sve dokumentovati ozbiljno. I treba se dodati potpuno, zaista. Fali ti 2 riječi. 4. stvar, nemojte hraniti internet haos. Ovo je veoma teško, posebno kada vas neko vrijeđa, posebno kada laže, posebno kada provocira. Ovdje isto. Čovječe Boži, 7 puta imaš pristup tužilaštvu. Nemoj tako lagat ljudima kad odeš, iskoristi priliku, reci istinu pa da i krene nešto. A morate razumjeti jednu jako bitnu stvar, mnogi internet nasilnici žive od reakcije. Ne moram ja živjeti od reakcije, čovječe, kad nemam plate.
Što ste vi emotivni, to su oni zadovoljni. Ja uopšte ne razmišljam ni jednog momenta da li je neko emotivan kad dođe ovdje zajebavati se i zabavljati. Da li je on emotivan, da? Što više odgovarate, to algoritam više gura sadržaj. Treba bi ja manje odgovarati da ti samo trčiš još da nas treba pobiti. A ja ovdje moram izbrojati broj riječi koliko ću izgovoriti da nećeš. Jebo majku, jesam bezobrazan. Pa kako se tako ne dam zatuć? Ani ne postoji. Hajde da makar postojim, pa. Nego stao tu, pravica budala, a... Drama danas donosi pregleda. Ti čovječe dramatizuješ 3 godine, ne 48 pregleda imaš. I mnogi upravo zbog toga provociraju ljude. Pa što tu radiš? Viš da ništa ne donosi. To ne znači da trebate šutiti, to znači da morate reagovati pametno. Pa ja kako god reagujem, ti ćeš reći da je glupo. Neš nikad reći da je pametno. Smireno, dokumentovano, kontrolisano, pjeta stvar, zaštitite privatnost. Mnogi ljudi tek kad postanu meta shvate koliko privatnih informacija imaju na internetu. Adrese, brojeve telefona, slike porodice, slike djece, slike sa radnog mjesta, lokacija, Facebook profil, Instagram, TikTok, Chaps, net, sve javno. Tad internet nasljednici počinju ukopati još dublje. Zato uradite odmah ovo. Provjerite privatnost profila. Privatnost profila da provjerimo. Privatnost profila. Da provjerimo moral nam ko nas nema u prijateljima klikniti na profil ili ćemo samo onako stojati. To će nas zaštiti tako on cyber nasilnik idiota. Došlo sve. Ovo kad ste vi mene napali da ja unidem na Facebooku ovdje, jel? Ovdje da unidem. Ovo kad ste vi organizovali se ovo da radite. Da ja unidem ovdje, jel? Čekaj, da pribacim. Da kliknem ovdje. Pa da odem na postavke i privatnost, jel? Pa provjera privatnost. Ovo, ovdje da unidem. Kad me napane drogirani bakir sa teroristima. Da ovdje unidem, što? Da nema kako dijete ovdje za pedofila. Da nema kako porodca za teroristu da ih pobije. Što ću ovdje koje pičke materne, ja? Hoćete im pobiti porod. Ili ti ovdje, kad te zovem ukrim. Uklonite osjetljive informacije, što da ih ne bude kasnije, da ne ostanu. Jako bitno, ograničite ko sve vidi vaše objave. Filtrirajte komentar, blokirajte sumnjive profile. I pazite dobro šta objavljujete u životu. Posebno live streamovi znaju biti jako opasni. Live streamovi znaju biti opasni. Što? Jer ljudi, omjelci često otkriju više nego što bi trebali. I sada dolazimo do jednog veoma važnog dijela, mentalno zdravlje. Ljudi podcjenjuju psihološki pritisak internet nasilja. A on je stvar 140... Ovo opet nije prebacilo. 143, 144. Kada vas stotine ljudi napadaju svaki dan kada pa što se doveo do toga? Što se do tog doveo se, čovječe? Prosto da te napadaju ljudi. Neće ljudi trpiti tako da ih ti napadaš, a da ne odgovaraju. Kada stalno čitate uvrede, kada osjećate da vas masa mrzi, što se doveo do otle, što ćeš ići ubijati ljude, ići klapu, organizovati, da idete vi ubijati, što ćeš tu ti. Što ćeš ti tude, pa ja ne biti tude, pa tebi sad krivo što si ti bio uopće tude. Hojdi marš u pičku maternu. Mozak ulazi u konstantan stres. Ima Wim Hof disanje. Da ti bude raspoređeno po tijelu, nije tako u mozak samo da ulazi. Tebi se on ne mere u mozak ništa ni unići. I zato je veoma važno praviti pauze od interneta. Pravi ti pauze od te bolnice gdje ideš. Jedan dan idi, jedan nemoj. Nije tako zdravo gust se ljudima čaprkat koje nećeš. Zdravo je koje hoćeš. Razgovarajte sa porodicom, ne ostajati sam. Jel to što ne povedeš mi u Kalifu, u tramvaj, da razgovaraš s porodicom? Pa nek se ona vrati kući. Što je bute tako u mene žena išla sa mnom, kad krenem na posao sjedi sa mnom na klupi. Ja ukola i ona ode kući. I jesi se ko gurbe to ženio. Ne čitate svaki komentar, ja ni ne mogu, ja sam influencer, uticajan, to već sipao sa. Ja trudim se ulaziti, sustizat, ali ne mere, već previše pišu. Ne živjeti 24 sata u haosu društvenih mreža, od 24 sata živi čeče u kući s porodicom. 13 godina, 14. Kakim internetom? Znaš ti šta je internet? I kad bi u koga u kući vidio imaju ljudi prikopčan internet. Jesi čuo da kuće imaju priključke? Struja, voda, internet, Bog. Nisi ti, gdje živiš ti? Ušao mi sa Hamdijom.
Jer internet može veoma brzo uništiti čovjekov mir. Ne mere. More ako spojiš mir od taj sa USB-om na kompjuter. Onda more. Ovako ne mere. I još nešto veoma važno. Nemojte se stidjeti tražiti pomoć. Mnogi ljudi šute jer ih je sramota. Jednostavno misle šta će ljudi reći. Nije to ozbiljno. Moram sam riješiti. Ti ne moraš, brate. Tebe uzeo krim policija. Ne daju na tebe. Hoće te spasi. I ti ne moraš sam to sad rješavati. Nego imaš sa kim. Razgovarajte sa ljudima kojima vjerujete. Pa kako ćeš ti razgovarati, ne vjeruješ nikom. Ne smiješ izići među ljude. To su na prvom mjestu vaše porodice, vaši prijatelji. Potražite suštno pomoć ako treba. Otidi psihijatru, reci, treba mi pomoć, da mi je ubi čovjeka, a ne merem. Ne merem, jebat će mi mater, odmah će me u zatvor strpat, ne smije se o to. A da mi je, reci ovako. I ima li kakva tableta da mi ne daje? Jer internet nasilje može ostaviti ozbiljne posljedice na psihu čovjeka. To nije slabost, to je realnost. Želim reći još jednu bitnu stvar. Ako ste meta internet nasilja, nemojte misliti da ste sami, pa ti bukvalno i nisi sam. Ima Ismail sa tobom. Danas 1000 ljudi prolaze kroz to, niste vi 1000, vi ste... Ne mora biti 1000 kad prolazite kroz to, a 6 kad napadate. Kroz to često prolaze i djeca, i tinejdžeri, i roditelji, i kreatori sadržaja. Za tebe saznu nije od mene niko, a da niješ ćevu. A da je morao, a saznu nije, vjeru, ja sam s tobom sam ovdje. Ne trebam niko. Obični ljudi, bilo ko može postati meta, bilo ko, ne mre bilo ko. Ne mre bilo ko postati meta. Ima ko more postati meta. Ti, na primjer. Dovoljna je samo jedna objava, jedan video, jedan vadeo. Jedna žalba, dovoljan je samo jedan virtualni trenutak, ali postoji način da se zaštiti. Ima surfshark.com /vista. I zaštitiš se, brate, piše da si unišao iz Gvatemale, a ti uopšte nisi. Pametno, smireno, organizovano, upravo je to najvažnije. Ne dozvolite haosu da upravlja vašim životima, pa i ne dozvoljavam. U narednoj epizodi pričamo o jednoj od najosjetljivijih tema, a to je kako zaštiti porodicu i djecu. Pazi ti. Čovjek što je hoće pobiti porodicu i djecu, on priča kako ih zaštiti. Fino uzmeš, pobiješ ih i ne mre ih više niko ubiti. Zaštićeni čovječe. Zauvijek zaštićeni. Jel da? Jer internet nasilje vrlo često nestane samo na jednoj osobi. Pa da eto, haj pridi na drugu. Pridi na drugu pa da skočim za tobom. Ako ste prošli kroz internet nasilja, napišite u komentarima koja je bila najveća greška koju ste napravili. Nisam znao šta je nestavana virtualizacija kad sam prolazio kroz internet nasilja, ali nisu to ta nasilja. I šta biste danas recimo uradili drugačije? Instalirao bi nestavanu virtualizaciju. Čuvajte sve dokaze, čuvajte svoje živce. Ne mereš čuvati živce kad ih nemaš, moraš kad imaš. Čuvajte svoju porodicu. Ne, ti ćeš mi čuvati. I nemojte dozvoliti internetu da vam uništi mir. Ja ne dozvoljavam, ja sam spojio router ispred routera. Ja ne dozvoljavam da mi uništi mir, ne dozvoljavam ništa da mi... Ali ne sviđa se njima ota što ja to ne dozvoljavam. I čekaj, kroz ovaj router mora ići glavno, rekao ne mora. Ja je mora, rekao dobro. Šerujte, lajkujte, dijelite naša videa da dođe do što većeg broja ljudi. Ne mere izlaze ljudi s live-a, neće da gledaju. Ja muda dado, ali jednostavno ljudi odoše. Čim ti najdeš, neće mene da gledaju, znam koliki si. Pa se čujemo i vidimo u narednom videu. Eselamu alejkum i lijep pozdrav. Alejkum selam, hvala ti brate, zaista što si nas počastio s ovom hudbom. Poselame. Umačkića poselami Jasminu, poselami se biju. Poselami tam eto ko uspita. Iz Brijesci. I reci Zahiragiću da ne petlja se on u TK. On mora se petljati ovako dijete izbost u škole. On ovdje rešenja neka za TK. Ti za TK. Mršu pičku. Laka noć i vidimo se sutra u 1-3 videa od Izludine. Hoj!